Hi guys, so naami diri sa Kampistuhan Highland Resort. Welcome to my first vlog. First vlog. Hi guys! I was there. Hi guys. Nandito mi diri sa Kampistuhan. After pila ka oras? Pila ka oras gani? Basta ni mata mig alas 4 ron, igikan mig 6:22 nabot mi diri ka 4 pa hapon. Mga 6:20 minigikan sa San Carlos. Naabot mi sa Mountain View mga 6:50. Igoto mo nya matong mo diri Kampistuhan. So na sila free taste. So ato lang mo diri sa dalan. Nya pangaya lang mo ning bayhana. So pwede lang mo kaingkit diha, pag gusto mo ingkit ani niya. Ani. So pangaya lang mo ani ni Madam. Madam, pangaya patagi lang sila Madam ha. Ha, nami kila pizza na. Pina-display sa gawas. Hi guys, so kung ganahan mo mo pahuway, na sila i-room para makapahuway mo. So tara guys. Ah. Sulod lang masulod. So guys, one of our titos is going to try their rope course and one of the titas will join him. We're so excited guys, and after this Aldrin will also try the zip line together with the titographer, the scholar hunter, and the scholar that has been hunted. So guys, let's do this.
Para sa ano din, how do you feel right now? Katong sa Miss Universe ba? How are you feeling right now? Tinako, last day na lang nako. Ay, ba't pa ginawa na? Uy, himo pa din tawag mga ka-survive karon bahalag magmaan na lang. Pero Miss, okay raman dire Miss, no? Buhi raman ang kanang ning zipline. Nakagawas raman sila nga. Oh, ana. Oh. Aldrin Villarin. So, Drin, ano sa'yo feeling? Tinako, makuan. First time di mo? Nga mo try sa ilang rope course. Ma-start na sa rope course. Miss, balik lang kami for zipline, ha? Okay. Sige. Bisaya lagi kami. Taga San Carlos, mi. Daghag tubo dito, Miss, no? Kailangan magutag mo smile. Good, uy, di ba, sir? So good. Sig, pangutana ito ang bata ay naabot na lang dito in town sa Tumoy drin. Ayan, tag palupig drin, oy. Ayaw pa kuan. Is it working? Yeah. It is. Ano? So guys, I'm so excited. Picture ko, Brad. Picture ko, Brad. Hi guys, we are so excited to watch Aldrin and Silma Yes. to try their rope course. Because it's of course. What's your course? It's rope course. So guys, only here in Campus Tuhan, you will be able to finish a course within 1 day. Yeah, using Maybe the rope. 30 minutes lang. Huh? 30 minutes na dito? Maybe, because that's not too hard. I see the Maybe light 30 in the minutes night, or the less. night on the wind. 30 minutes or less. I'm so excited. Excited. I think they will. Do you think they can reach the finish line? Or they will I finish? think they can make it. They They can make it through the round. Oh, diba? They will make it. Yeah. That's Tito Aldrin and Tita Silma. One way mo, guys. Hindi sila kabalik. Drain!
Para kanino ka bumabangon? Taro nga dia. Isog ka. Bisag ka matayon ba? Ha? Dili siya kaya. Laban. Pero masayo ni kuya, no? Mas masayo pag ginahatok na abot dito. Drin, masayo ni Drin, oh. Kamay na lang ginawa. Timing kaya sa nina oh. Lawasan. Paspasa. Aha, marami magwala. Mami, pwede ka sa sige di ba? Supporter na natin. So guys, after mga pila ka minutes, after 30 minutes, more than 30 minutes nila sa ilahang rope course, finally, our challengers, Team 1, Blue Team and White Team, Bunakid, Ogwan, Promil, they finished the rope course. Dili tungod kay porsigido sila, kundi sa life coach. Asa taturaton. Dili ta panahugan ba? Naog na ko, boss. Ha? Sayo na, dira sa balik. Helpful kayo si Kuya kay Ipahuman jud niya. nakahuman sila dili tungod kay gusto silang muhuman ko dili sila panahugon. So, ako lang kagalingon ako murag ako may nalingaw. So diri unsa man mo nabatyagan mo usap pa ka di na. Usap pa ka di na. Balik ta. Dili sa first kay murag okay kaya pa ang kwan. Kaya pa sa mga first, second, third, fourth, mga fifth nga first pero pagkaabot dito sa ligid kay murag listen na jud kayo kay the wave naman good ang ligid. Ayaw hilak. Kauban ko dato. Kauban ako ba? Bay mataas. Ilara ko kwan.
Nya. Oto, galisod ko. Malipay nila. Di ba naabot man sa point nga mo naog na unta ka? Naog na tanay ko ganina. Nya. Si kuya kay, sayo na sir. Sayo. So, salamat kay ni kuya no sa pag Challenge. special nga mga tambags ko ano. Kaya ra. So wala kay na yung ano. Okay na yung so mo to. Iwasan lang nako. Balag kapit sa iyo. So salamat kay sa mga audience dito sa Katubangan. Wala ko kay ko no. So, Mura yung gatong buwag sa klasa. ay manata ay. So asara day ka batones na bugtos ko ano, sa rungon anakon. Nakabugto din batones nagsaka og ano. Wala na ay.